Style. Style is the answer to everything. A fresh way to... Guys, may buntag na amig karon sa Green Heights. May troubleshooting karon ang tatak kay LJ inverter. Yang error is CF. Sigaran error CF guys kay kanay yang blower dere. Dili mo tuyok. Kasi kung mag problem sa CF particular sa LJ inverter side by side door kapit ng corrosion, it's lagi leaking pa yun ng filter guys. A few moments later. Charging Freon R600. Kenapa? Belum. Tasra negative tinting dai mo kana na say mo sa din na kung say bug na susulod na na ipagawasan niya. All tirador og R600 okay kayo ang pintira ay gano pabungkak nito patunay traday ko. Okay guys, under observation na guys. Balik rin.